حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد ولا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا للرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلأتجد علاء في نفسك فقال سل عما بدأ لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياء أفتقسمها على فقراء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال للرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. While we were sitting with the Prophet in the mosque, a man came riding on a camel. He made his camel kneel down in the mosque, tied its foreleg and then said, Who amongst you is Muhammad? At that time the Prophet was sitting amongst us, his companions, leaning on his arm. We replied, This white man reclining on his arm. The man then addressed him, O son of Abdul Muttalib. The Prophet said, I am here to answer your questions. The man said to the Prophet, I want to ask you something and will be hard in questioning. So do not get angry. The Prophet said, Ask whatever you want. The man said, I ask you by your Lord, and the Lord of those who were before you, has Allah sent you as an apostle to all the mankind? The Prophet replied, By Allah, yes. The man further said, I ask you by Allah. Has Allah ordered you to offer 5 prayers in a day and night, 24 hours? He replied, By Allah, yes. The man further said, I ask you by Allah. Has Allah ordered you to observe fasts during this month of the year, i.e. Ramadan? He replied, By Allah, yes. The man further said, I ask you by Allah. Has Allah ordered you to take zakat, obligatory charity, from our rich people and distribute it amongst our poor people? The Prophet replied, By Allah, yes. Thereupon that man said, I have believed in all that with which you have been sent, and I have been sent by my people as a messenger, and I am Daimam bin Thalaba from the brothers of Bani Sa'd bin Bakr. हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लैस ने बयान किया, उन्होंने सईद मकबर से, उन्होंने शरीक बिन अब्दुल्ला बिन इब्बी नमर से, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि एक बार हम मस्जिद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, इतने में एक शख्स ऊँट पर सवार होकर आया और ऊँट को मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों, तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त लोगों में तकिया लगाए बैठे हुए थे। हमने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ फरमा है। तब वो अब से मुखातिब हुआ कि ए अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला, मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनी बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ और ज़रा सख्ती से भी पूछूंगा तो आप अपने दिल में बुरा न मानेगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब इसने कहा कि मैं आपको आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व तआला की कसम देकर पूछता हूँ कि या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, या मेरे अल्लाह।
پھر اس نے کہا میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینہ رمضان کے روزے رکھو؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اب ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کرے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمم بن سلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیس کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔